फुल टिश्यू कॉटन फुल टिश्यू देखो देखले जना जे आचल देखो आचल जेन कारीगरी है मानबार पड़ा देखो जबरदस्त लागी पूरा अलगा ही लागी मात्र 11,000 नहीं सॉरी 12,000 टका देखो 20-25,000 टका फुल टिश्यू लिखा दीजिए देखो 12,000 टका अपन घिनी पारबे देखो टेराकोटा चक अच्छे आ शाइनिंग देखो प्योर पाटर अलग ही पहचान देखो आचल आ बहुत देखो पूरा जबरदस्त लागी देखो कलर कॉम्बिनेशन एक नंबर है এটা তো 25-30,000 টাকা পাটা দাই দিচ্ছি দেখুন দাম কত मात्र 16,500 টাকা 16,500 টাকা দেখুন কেন কোয়ালিটির পিওর পাটা আপনারা নেই পারবে দেখুন জবরদস্ত লাগি দেখুন মিক্স হাফ টিস্যু মিক্স এটা আছে দেখুন হাফ টিস্যু আছে এটা সবু যেটা আছে আমার ম্যাচিং কলর রে আছে দেখুন বহুত বড় দিছি দেখুন পুরা সে বড় কন্ট্রাস্ট কলর যা কন্ট্রাস্ট কলর যেটা তার পুরা ব্রাইটনেস দেখুন তার অলগা লাগুজি এটা তো সবু অলগা রহেবা এটা 9,000 টাকা 9,000 টাকা দেখুন হাফ টিস্যু মিলিব শাড়ি যেটা এটা ওডিসি নর্থ যেন কলালে যেন গেটআপ রে তিসন পিওর পাটারে আসি যেটা বড়া দিন বাদ আগরু আমি গুটে দেখিতিনো 15 দিন পরে এটা বইতড়ি আছে দেখুন এটা আঁচলটা বডিটা দেখুন বারবার পড়া যেন কাম হইছে এটা হেবা 17,500 টাকা মাত্র দেখুন আপনারা নেই পারবে কেন দেবে ঠিক রে ধরি সপ্তাহ কলর দেখুন পুরা সে সোনা শাড়ি বলবো যেন চমকুছে লাইট येलो कलर আছে বড়িয়া লাইট येलो कलर আছে পূজা লাগি भी यूज करि परबे লোন শাড়ি भी करि परबे আচ্ছা বহুত বড়িয়া লাগুছে বাস্তা পাটো आ बॉडी দেখুন কেতে বড়িয়া লাগুছে 6000 টাকা মাত্র আসো মাত্র 6000 টাকা দেখুন কথা দেখুন নয়া ডিজাইন আছে পাটা ডিজাইন দেখুন মিক্স পাটা কেতে বড়িয়া লাগুছে দেখুন খুব বড়িয়া কালেকশন আসি যে আপনারা নেই পারবে অনলাইন অফলাইন দুই মাধ্যম দেখুন কেতে বড়িয়া ডিজাইন এটা দেখুন আচ্ছা আর বডি দেখুন বড়িয়া লাগুছে সুন্দর লাগুছে 7500 আসো 7500 টাকা আসিবা देखली सबको जोहार और फिर स्वागत आम रेमंडा विलेज आ गोटे नुआ वीडियो के आज भी फिर पहुंची शिवानी मेहन नानी घर दुकान की जेनटा की संबलपुर नंदपड़ा आ गला वीडियो रे देखी अफोर्डेबल प्राइस संबलपुर साड़ी बेस्ट कलेक्शन माने आज का भी हेन्ता कलेक्शन देखा फिर पहुंची जेनटा आप बहुत डिमांड कर बिहागरिया स्पेशल सब क्वालिटी वाला कलेक्शन पाटर भी कलेक्शन देखमा सब प्रकार कलेक्शन करवा आप डिमांड करते कमेंट से हिसाब कलेक्शन माने आज का देखमा तो केनता साड़ी होचे केते प्राइस रे मिलुचे सेटा आके देखमा तो वीडियो के बिना काटी कर एंटर कर दो बहुत क्वालिटी वाला यूनिक डिजाइन संबलपुरी साड़ी देखमा खास शिवानी मेहन नानी घर दुकान रो जेंडा के संबलपुर साड़ी सेंटर के जेन माने नापुर को लैंडमार्क रे बते लोकेशन टा बहुत लोग आसी कंफ्यूज होचन तांगर एड्रेस हला संबलपुर देखो एटा हला नंदपड़ा रो देखो सीट एटा हला अंगनबाड़ी रो ठीक बैक साइड एटा देखो आके जेन होचे कुंजलपड़ा एटा देखो एटा हला आके गोलबाजार रास्ता আছে এটা দেখো সৌভাগ্য साड़ी सेंटर जेंडा जे ताकर बैनर एटा बोर्डटा मरा है जेन शिवानी मेहन नानी दुकान देखो सब लिखा थी यहाँ आप एरो मार्क होकर आपन को भीतर जीवार पड़वा देखो ऊपर फर्स्ट फ्लोर रे ही तांकर दुकान अच्छे तो जाऊँ तांकर ऊपर दुकान की स्टेयर माने चढ़े एंदा देखो ये जगह भी किसी इंदा प्रकार एरो मार्क दिया है सौभाग्य से साड़ी सेंटर तहर आके पहुँची जी देखो यहाँ देखो तांकर दुकान डोरटा क्लोज थी आप आसबे आप पहुँची जी देखो दुकान के पहुँचला किसी प्रकार आपन को देखाइला केने दुकान के आसबे बोले रास्ताटा केन बाटू अच्छे कहना जी दुकान लैंडमार्क बतई दी हेबा बेले वीडियो भी आपन को देदेमी देखो आटा देखी सारा पर जब आप आसुन दुकान के देखिए किसी इंता हिसाब व्यू देखबार मिलवा देखो केते बढ़िया सेटअप सजे देछन यार देखो ड्रेस मैंने अच्छे छुआ ड्रेस सब प्रकार कलेक्शन देखो एंता साड़ी मैंने आप बस आराम से बाची पारे तो जाऊँ पार्मा तो नानी फिर का स्वागत नमस्कार जय मां समले आपन ना दुकान एड्रेस फिर कह दो मोर ना शिवानी मेहर आ दुकान रो ना सौभाग्य श्री साड़ी सेंटर आ हमर एड्रेस टा संबलपुर नंदपड़ा आ जेन माने भी आसुचन जदी रास्ता जानबाले असुविधा हला रास्ता बेले तांको दुकान रो एड्रेस जानबाले असुविधा हला तांको नंबर के कॉल कर बेले आपन को रास्ता बते देबे किन बाटो आसबे काना जे आ जेन माने ई साड़ी रा यहां जेन आके देखाबा ऑनलाइन मंगाले भी पठाबे ने ऑनलाइन भी हबा देखो जेन साड़ी हां जेन भला स्क्रीनशॉट टा पठाबे व्हाट्सएप रे फिर फोटोटा दे मा फुल फोटोटा फिर एड्रेस पेमेंट देले से साड़ीटा स्पीड पोस्ट माध्यम रे पठे देबे देखो एटा हला ऑनलाइन ऑर्डर सब प्रोसेस जानले तो आज का केन वैरायटी साड़ी देखमा आज देखमा पाटर कलेक्शन में पाटर कलेक्शन देखमा पाटा हां मिनी ब्यूटी पाटा सब पाटा मिक्स पाटर कलेक्शन आज का पाटर कलेक्शन देखमा तो जाऊ बिना देर भी स्टार्ट करमा देखमा आज देखमा कॉटन टिश्यू कॉटन टिश्यू आरंभ करमा देखो केते बढ़िया लागो देखो कॉटन टिश्यू এটা তার বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া ডিজাইন আছে দেখুন কটন টিস্যু কেতে বঢ়িয়া সুন্দর কালার আছে बहुत बढ़िया लगे इधर इधर आंचल दा इटा आसबा यानी कॉटन टिश्यू बहुत मार्केट रे अछि यानी बहुत लोग डिमांड करजन देखन कॉटन टिश्यू एदा दाम कना आसबा 5000 टका आसबा 5000 टका देखन आपण नै पारबे कॉटन टिश्यू
তারপর দেখো এটা দেখুন তার কলর অপশন মেহেন্দি আর মেহেন্দি কটন টিস্যু দেখুন কেতে বড়িয়া বড়িয়া কলরফুল কম্বিনেশন রে সব আসি যে এটা দেখুন চেক চেক রে ধড়ি সবটা কলর দেখুন পুরা সে সোনার শাড়ি বলবে যে চমকুজি লাইট येलो কলর আছে বড়িয়া লাইট येलो কলর আছে পূজা লাগি भी यूज करी परबे जे लोन साड़ी भी करी परबे आंचल भी बहुत बढ़िया लाଗୁଛି बाफ्ता पाटो आ बॉडी देखुन केते बढ़िया लाଗୁଛି 6000 टंका मात्र आसो मात्र 6000 टंकार देखुन इतरे ब्लाउज पीस भी अवेलेबल ब्लाउज पीस भी आसीबा आउडे तर कलर ऑप्शन आसो देखुन क्रीम कलर रे एरे देखुन तार कलर ऑप्शन केते बदमाश पिलाटे होजी एरे बेटे देखुन बाफ्ता पाटो केते बढ़िया कलर रे अछि देखुन लाइट भी टिके पले वाला देखुन केते बढ़िया लागुजे एटा हला देखुन आचल आ बॉडी रे देखुन केते बढ़िया लागुजे एटा दाम कना आसबा एटा भी से 6000 आसो एटा भी 6000 टका देखुन केते बढ़िया लागुजे कॉटन टिश्यू बहुत बढ़िया लागे देखुन 6000 टका रे अपन नहीं पारबे तापर देखमा बाप्ता पाटो बहुत जेना चली यानी 10 इंची धड़ी रे अछि देखुन एटा 10 इंची वाला कोजन देखुन कॉटन पाटो एटा देखुन आचल आचल आ बॉडी देखुन केते बढ़िया अछि कलर देखुन 8800 टका आसबा विथ ब्लाउज पीस वर्क रे 8800 टका देखुन केते बढ़िया अछि विथ ब्लाउज पीस वर्क इधर देखुन ऑरेंज कलर रे अछि ऑरेंज कलर रे अछि देखुन सो धड़ी वाला उल्टा अछि साड़ी रे आंचल देखुन केते हेवी अछि देखुन बाप्ता पाटर कॉटन पाटर एटा आसबा फुल बॉडी देखुन केते हाथी रो काम देखुन केते फिनिशिंग आ केते बढ़िया लागु जे देखुन बहुत बढ़िया लागु कलरटा भी 7500 टका मात्र 7500 टका देखुन बहुत बढ़िया लागु जे बड़ पाटा साड़ी पिनला लागबा लेकिन देखुन प्राइस रे बहुत कम अछि इजी वॉश एटा देखुन पिंक कलर रे अछि पर्पल पिंक कलर कॉम्बिनेशन रे अछि देखुन धड़ी आचलटा पर्पल कलर रे अछि आ बॉडीटा पिंक कलर रे अछि एटा देखुन आचल आ बॉडी देखुन बहुत बढ़िया अछि तबे एटा दाम करा 7500 टका देखुन बहुत बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया डिजाइन रे 7500 टका रे तार पर देखुन एटा भी गुड देखुन बढ़िया लागुजे एटा भी गुड देखुन 6 धड़ी रे अछि ऑरेंज कलर 6 धड़ी रे अछि देखुन एटा आचल No battery. Shut down now. आ बॉडी देखुन 7000 टका आसबा मात्र 7000 टका आउटे देखुन लाइट कलर ऊपर अछि लाइट कलर अछि देखुन एटा देखुन आचल एटा फुल बॉडी आसबा देखुन 7500 टका सॉरी 8500 ब्लाउज पीस वर्क वाला देखुन बहुत बढ़िया काम है तार पर देखुन एटा गुड कलर देखुन पर्पल कलर जामु कलर रे देखुन हेवी वर्क हिची पूरा शाइनिंग भी अलगा ही पूरा शाइनिंग होजे ए देखुन एटा ला आंचल भी नवा डिजाइन रे अछि आ बॉडी रे देखुन 6000 टका मात्र 6000 आसबा 6000 टका देखुन बहुत बढ़िया अछि 6000 टका देखुन माछा धड़ी फिर कॉटन पाटो देखुन ये देखुन हरिना धड़ी रे अछि देखुन एटा तर आंचल आ बॉडी देखुन बहुत बढ़िया अछि एटा भी ब्लू कलर रे अछि जामुनी कलर रे 6000 टका आसबा 6000 टका देखुन एटा भी केते बढ़िया बढ़िया कलेक्शन देखुन सब नॉन डिजाइन रासी जे आपन मेरून कलर रे 6 धड़ी रे अछि देखुन मेरून कलर रे अछि एटा देखुन आंचल आ बॉडी देखुन 7000 टका आसबा इतर 7000 टका मात्र आसीबा तारपर देखुन एटा भी माछा धड़ी देखुन तर आंचल पूरा जुटी डिजाइन रे अछि आ बॉडी रे देखुन 6200 टका 6200 टका
केते बढ़िया बढ़िया साड़ी देखो केते कम प्राइस देखो सब नवा नवा फ्रेश कलेक्शन आसी जे कॉटन पाटर এটা ওটা দেখুন নর্তকীরে কোଣାর্ক ডিজাইন আছে দেখুন এটা তার আঁচল এটা ফুল বডি देखो 8000 टंका আসবে 8000 टंका देखो 6 धड़ी रो एक नंबर क्वालिटी कलेक्शन आज का देखो कॉटन रो भी कॉटन पाटर कलेक्शन देखो हेवी कलेक्शन आसी जे नवा नवा कलेक्शन आपण नै पारबे चारटा बॉर्डर रे देखो ऑनलाइन ऑफलाइन एटा चारटा बॉर्डर আছে দেখুন বইতো ডিজাইন আছে দেখুন তার আঁচল आ बॉडी देखो ई तार शाइनिंग देखो पूरा लाइट लागला भाई शाइनिंग हो जा बहुत पूरा बढ़िया दिखी साड़ीटा 8800 टंका 8800 दिखी ब्लाउज पीस वर्क आसबा हेवी वर्क আছে हे देखामा मिनी बुटी ऊपर तापर देखमा में मिनी बुटी साड़ी बाहर कर कलर में ये देखो मिनी बुटी धड़ी सप्ताह रे मिनी बुटी धड़ी सप्ताह वाला देखो देखो तरांचल रेट अब बॉडी रे देखो केते बढ़िया लागु जे कौन करूं लगे देखो केते बढ़िया लागु एटा दाम केते कहले 7500 7500 देखो धड़ी सप्ताह वाला मिनी बुटी এটা দেখো हमारी এটা দেখুন এটা ধরে সফটা ডিজাইন আছে দেখুন মঝিরে গুটি সফটা ডিজাইন আছে আবে বঢ়িয়া দিচ্ছে কলর কম্বিনেশন টা এটা বঢ়িয়া লাগুছে বিহারিয়া স্পেশাল দেখুন এটা দেখো ইনি দিবেলে পছরো দিবে কেন আলু বলি শাড়ি হ্যান্ডা কালেকশন এটা দেখুন লা আচল এলিনা আ বডি দেখুন এক নম্বর আছে তার দাম কেন আসবা 7200 টাকা 7200 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে তারপর দেখুন এটা দেখুন মিনি বুটির কালার বঢ়িয়া লাগে 5800 টাকা আসবে এটা দেখুন সিঙ্গেল বর্ডারে एक फुलिया माछ एक फुलिया डिजाइन रे ফুলিয়া ডিজাইন এটা 5800 5800 টাকা এটা ওটা দেখুন এটা দেখুন কত বঢ়িয়া লাগে এটা भी 5800 कलर ऑप्शन तार बहुत আছে মিনি বুটির নয়া আসছে দেখুন দেখুন এটা মেরুন কালারে सेम प्राइस वाले सब सेम प्राइस जहा को जेन कलर कलर मारबा ऑप्शन खाली আছে स्क्रीनशॉट कर टिक मार पठाबेले जान ताको जानबार सुविधा बा देखुन जेन मन ऑनलाइन ऑर्डर करले भी चाहजन ऑनलाइन ऑर्डर करि पारबे এটা একটা পিঙ্ক রে भी দেখুন এতে বঢ়িয়া লাগে এটা দেখুন পুরো 3D প্যাটার্ন আছে শাইনিং দেখুন কেতে আছে গোল্ডেন কলর রে पर्पल আছে দেখুন सब सेम प्राइस আসবা এতে কইলে কি 5800 5800 টাকা बेस्ट क्वालिटी देखुन मिनी बुटी डिजाइन रे এটা দেখুন মেহেদি কালারে 5800 টাকা তারপর দেখুন এটা উঠে মাছ ডিজাইন এটা মাছ বুটি দেখুন जबरदस्त लाଗୁଛି দেখুন পুরো শাইন আসবে এটা আপনি দেখুন এটা 5800 দেখুন এটা দেখুন চওড়া বর্ডারে উঠে দেখুন এটা भी দেখুন কত বঢ়িয়া লাগুଛି কেতে আছে এটা দাম কেন আসবা 6500 আসবা अंदर चौड़ा बॉर्डर देखो चौड़ा बॉर्डर আছে দেখুন সে গ্রিন বর্ডার দেখুন এটা এটা বঢ়িয়া লাগুଛି দেখুন 6500 রে দেখুন এটা বঢ়িয়া লাগুଛି দেখুন চৌড়া বর্ডর রে তারপর দেখুন এটা দেখুন 6500 রে আসবে এটা দাম কেন আসবা এটা 6500 আসবে 6500 টাকার আসিবা বাকিটা দেখে দেব না দেখে দেব না
ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ଶିବାନୀ ମେହେର ନାନୀର ଦୋକାନ ଧଡ଼ି ସପ୍ତାହରେ ଅଛି ସମ୍ବଲପୁର ନନ୍ଦପଡ଼ା ଦେଖୁନ୍ ଧଡ଼ିରେ ସପ୍ତାହ ଦେଖୁନ୍ ନୂଆ ডিজাইন আছে পাট ডিজাইন দেখুন মিক্স পাট কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন সব বঢ়িয়া বঢ়িয়া কলেকশন আসিছে ଆପଣ ମାନେ ନେଇ ପାରିବେ ଅନଲାଇନ୍ ଅଫଲାଇନ୍ ଦୁଇ ମାଧ୍ୟମ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନଟେ ଏଇଟା ହେଲା ଦେଖୁନ୍ ଆଚ୍ଛା ଆର୍ ବଡି ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି 7500 ଅଛି 7500 ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ ଦେଖିଲି ନା ଜବରଦସ୍ତ କଲେକ୍ସନ ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ଦେଖୁନ୍ ହାଫ টিস্যুରେ হাফ টিস্যু দেখুন এর দেখুন এটা হলো আঁচল এটা ফুল বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে 9000 টଙ୍କା 9000 ଟଙ୍କା ସୁରେ তারপর দেখুন মিক্স হাফ টিস্যু মিক্স এটা আছে দেখুন হাফ টিস্যু আছে এটা সবু যেটা আছে আমার ম্যাচিং কলর রে আছে ম্যাচিং কলর আছে দেখুন বহুত বঢ়িয়া দিশুଛି দেখুন পুরা সে বড় কন্ট্রাস্ট কলর যা কন্ট্রাস্ট কলর যেটা তার পুরা ব্রাইটনেস দেখুন তার ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି এটা তো ସବୁ ଅଲଗା ରହିବା এটা 9000 ଟଙ୍କା ଲାଗ 9000 ଟଙ୍କା দেখুন হাফ টিস্যু মিলি যাଉଛି 9000 ଟଙ୍କା দেখুন তার দোকানে এক্সক্লুসিভ কালেকশন দেখুন এটা গুটে আছে 9000 এটা भी দেখুন কেতে বঢ়িয়া কালেকশন 9000 টাকা আছে জবরদস্ত লাগুছে আর বডির দেখুন এটা भी 9000 ଟଙ୍କା 9000 ଟଙ୍କା কটন টিস্যু দেখাম কটন টিস্যু দেখমা তারপরে এটা ফুল কটন টিস্যু ডবল বর্ডর রে আছে আও জবরদস্ত আছে ওটা দেখুন কটন টিস্যু ডবল বর্ডর দেখুন ইতারা পুরা ফুল টিস্যু है पूरा ফুল টিস্যু কটন ফুল টিস্যু কটন ফুল টিস্যু দেখুন দেখলে হি জানা যে আঁচল দেখুন আঁচলের যে কারিগরি হয়েছে মানবার পড়বা দেখুন জবরদস্ত লাগুছে পুরা অলগা হি লাগুছে মাত্র 11000 नहीं सॉरी 12000 12000 টাকা দেখুন 20-25 টাকা ফুল টিস্যু লেখা দিচ্ছে দেখুন 12000 টাকা আপনারা ঘিরি পারবে তার দোকানে দেখুন তারপর দেখুন এটা তো আও বঢ়িয়া দিচ্ছে এটা গুটে দেখুন এটা ট্রিপল ধড়ি রে আছে মাছ ধড়ি দেখুন ট্রিপল ধড়ি রে আছে এটা দেখুন আঁচল এনসি আঁচল দেখুন জবরদস্ত আছে বঢ়িয়া লাগছে তার আঁচল আর বডি দেখুন এক নম্বর লাগুছে টেরাকুটা রে আছে নয়া ডিজাইনটে মাত্র 13000 ଟଙ୍କା দেখুন ফুল টিস্যু আপনারা নেই পারবে 13000 ଟଙ୍କା দেখুন তাঙ্ক দোকানে মিলি যাচ্ছে এটা গোটে ডবল ধড়ির সপ্তাহ কাম রে আছে ডবল ধড়ি দেখুন সপ্তাহ কাম রে আছে জবরদস্ত লাগুছে দেখুন এটা भी ইনতি আছে इधर इथे ब्लाउज पीस माने भी ऐसी ব্লাউজ পিস इनते वर्क আছে ওয়ার্ক করে আছে দেখুন ব্লাউজ পিস রে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে দেখো बहुत बढ़िया लगी सप्ताह काम है देखুন 13000 টাকা দেখুন মাত্র 13000 টাকা উইথ ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক এটা भी ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক পিঙ্ক কলর भी देखिला एटी भी देखুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে बढ़िया बढ़िया कलेक्शन देखुन आपण मन ताको दुकान नहीं पारबे एक से कलेक्शन जेन डिजाइन रे खोजबे सब ब्लाउज पीस वर्क নাই ন বলে 1000 টাকা কম এটা 1000 টাকা কম আছে যেন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক না তারপর দেখমা আর গুটে কটন টিস্যুর দেখুন এটা তো আও বঢ়িয়া লাগছে দেখুন এটা মাছ ডিজাইন আছে बिना ब्लाउज पीस वर्क रो हला এটা লাচো आ बॉडी देखুন एक नंबर আছে এটা 12000 না 12000 এটা টাকা ইজি ওয়া এ ড্রাইভ আছে সব 12000 টাকা রে আপনারা नहीं পারবে তো দেখমা আমি কেতেটা মিক্স পাটাও কেতেটা মিক্স পাটা দেখমা এক से एक कलेक्शन এটা হংস ডিজাইন रो হংস ডিজাইন ময়ূর সব ডিজাইন এটা বঢ়িয়া লাগছে দেখুন এটা দেখুন আঁচল আর বডিটা দেখুন বডিটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগছে 8800 ଟଙ୍କାରେ এটা গোটে ব্ল্যাক কলর রে আছে এটা গোটে দেখুন যেনটা দেখুন এটা সব যেনটা দেখবে অরিজিনাল এন্দান লাগু পুরা অরিজিনাল ভাই শাইনিং আউজি দেখুন পুরা শাইনিং তো অরিজিনাল কি ধরে দেবা যেন শাইনিং আউজি ডালা আঁচল মিক্স পাটা लेकिन দেখুন কহলে কি জানি পারবে অরিজিনাল কি মিক্স হবে দেখুন
আর বডি দেখুন এক নম্বর লাগুଛି দেখুন এটা দাম কার আসবা 9000 টাকা 9000 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে এটা গুটে দেখো হুম কেনটা খিচিছে এটা সুতা না হেন্তি রয়েছে তারপর দেখুন এটা এটা হুম দেখুন এটা আঁচল আর বডি দেখুন এক নম্বর লাগুছে এটা বি 8800 টাকা 8800 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে এটা গুটে তাজমহল ডিজাইন দেখুন হুম মিক্স পাট হয় মিক্স পাটো দেখুন ধরিয়ানো তো অরিজিনাল বলবে জিন্দা দিচ্ছে দেখুন লেকিন মিক্স পাট হয় ଏ ତାଜମହଲ ଡିଜାଇନ ଅଛେ হুম ଏ ସବୁ ଖୋଲିଲେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ ବୋଲି ବେଶୀ ନାଇଁ ଖୋଲୁ ଏଇଟା 8500 ଟଙ୍କାରେ ହେବ 8500 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে হুম ଏଇଟା ବି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ କଲେକ୍ସନ হুম ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ଏନ୍ଦନ पूरा ओरिजिनल लेके दीजिए काम भी देखो कितने हेवी होचे और कितने फिनिशिंग हो जाती है देखो मिक्स पाटा देखो जेना ଛାଡ଼ିଆ ବାନ୍ଧ चार छेनिया बन हो ଦେଖ हम्म ଆଞ୍ଚଲ ବି ପୁରା ମ୍ୟାଚିଂ ହେବ हम्म ମାତ୍ର 9500 ଟଙ୍କା 9500 टका देखो हेवी वर्क वाला मिक्स पाटा आपण मान देखो बिहारियाली जेने खोजुचन कम दाम के भल भल साड़ीला ताको दुकान के आसुन बहुत सस्ता सस्ता दाम रे आपण मान घिनी नहीं पारबे ଗ୍ରୀନ୍ ଥାଏ ବ୍ଲୁ 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 ଧଡ଼ି ଏଇଟା ଅଛେ ଏଇଟା ଅଛେ देखो केते ଏଇଟା बढ़िया 8800 8500 এই ସବୁ ରେଞ୍ଜରେ देखो केते बढ़िया ऐसे देखो ये तो ब्लैक ता तो जबरदस्त लागू जे गुटे पूरा से सुनार साड़ी पूरा यूनिक डिजाइन है पूरा वायरल डिजाइन है देखो एंताटा ही सब डिमांड करू छ पूरा यूनिक डिजाइन है हां चल भी देखो अब बॉडी देखो ये भी हिंदी 8500 टका रे आबा 8500 टका रे ये दे इरा गुटे डबल कलर रे देखो या 8800 टका रे आबा 8800 टका देखो चल भी देखो देखो शाइनिंग देखो केते आउची जीता एराला चल 8800 टका रे आबा 8500 टका रे 8800 टका देखो इटा इटा गुटे अछि 45 कोटी डिजाइन मॉडल रो अछि इटा गुटे अछि इटा भी 8800 टका रे आबा 8800 टका आसी जीवा इटा गुटे आसी जीवा ये दे इटा गुटे देखो 8000 टका रे आबा 8000 टका आसी देखो इडाला आंचल आंचल जंदा रहबा दे बॉडी देखो केते बढ़िया घर घर डिजाइन अछि बढ़िया सुंदर लागि टेराकोटा डिजाइन अछि ए रामा ग्रीन कलर मिक्स रे रामा ग्रीन सहजे मिले भी नहीं देखो और रामा ग्रीन रो फिर बेस्ट क्वालिटी देखो ओरिजिनल भाई दिछि पूरा रामा ग्रीन कलर रो मिक्स पाटा क्वालिटी एक नंबर है बस वो क्वालिटी नंबर 1 क्वालिटी इंडियन माने खुजु दे कहीं ना पना आंचल और बॉडी टा देखो 8500 टका रे 8500 टका एक ग्रीन कलर अच्छे ग्रीन कलर रो देखो साड़ी बहुत बढ़िया दिछि देखो एटा भी पूरा प्योर लेखा लागु लेकिन मिक्स पाटा देखो देखो ना आंचल और बॉडी देखो जबरदस्त लागु जे इटा 8200 टका रे आबा 8200 टका देखो केन क्वालिटी रो साड़ी आप मन नहीं पारबे या गुटे नव कोठी देखो नव कोठी रो डिजाइन दे इटा इटा है 100 200 300 500 अधिका थिबा मोर पाटो साड़ी रे लेकिन क्वालिटी मिलवा क्वालिटी रे नो कॉम्प्रोमाइज हां देखो अलगा लोकर अपेक्षा अधिका भी थे पारे मोर कम भी थे पारे मैं कहि ना पारे लेकिन मैं जेंडा आनथिन छाटी बाची करी बेस्ट क्वालिटी भल दे करी आन एदा दाम कोन आसबा इटा आसीबा 9500 टका रे 9500 टका देखो नव कोठी तापर देखमा किसी ओरिजिनल पाटो देखो ओरिजिनल पाटो वर्षा हलानो ये नुआ तापर देखमा प्योर पाटा कलेक्शन के देखो पाटा कलेक्शन वाइब्रेंट कलर गुडा को आइए देखले ही पूरा धुरिया न पसंद सब नय जे नहीं हां सब नय आसी पूरा फ्रेश कलेक्शन देखो जेन माने आसु जन जल्दी जल्दी आसुनी कलेक्शन नहीं पारबे 2025 रो देखो लागु जे अप्रैल रो कलेक्शन आसीला देखो अपडेट रो कलेक्शन इटा सब कॉन्ट्रास्ट कलर रे ए देखो इटा लाचल सब कॉन्ट्रास्ट कलर আছে मात्र 15000 टका 15000 टका देखो प्योर पाटर रो बेस्ट कलेक्शन देखो आप माने घिनबा ले पाबे कलेक्शन अच्छे तो हां की काना तार पर देखमा इटा डबल धड़ी रे गुटे कलेक्शन डबल धड़ी देखो कलर टी देखो किन हिसाब कलर देखो ये ब्लाउज पीस रे वर्क भी ब्लाउज पीस वर्क अछि एडा देखो नाचल
আর বডিটা দেখুন এক নম্বর আছে দেখুন সবু পুরা নয়া ডিজাইন 17500 17500 টঙ্কা পিওর পাট এটা রামা গ্রিন রে দেখো টেরাকোটা ডিজাইন দেখুন চক ডিজাইন আছে রামা গ্রিন কালারে তেরা আঁচল দেখো এটা আঁচল আর বডিটা দেখুন কিন্তু বঢ়িয়া লাগুছে এটার দাম কত আসলো নাই নাই দেখুন ট্রিপল আঁচল দেখুন আঁচলটা রেড কালার আছে বডি এটার ব্লাউজ পিস দেখলে আতে কাঁ ডিজাইন বলছেন যে মুই ভুলি যাই বডিটা দেখুন তাজমহল টাইপর ডিজাইন আছে মন্দির টাইপর ডিজাইন আছে গোটে অলগা হি লাগুছে দেখুন পিওর পাটা দেখুন ডবল ধরে দেখুন কলর দেখুন কন্ট্রাস্ট কলর যেটা কହୁଛ হেভি লাগুছে পুরা 19500 দেখলে হি না যে লেভেল র শাড়ি ভিড় ভিতরে भी बारी ही जेन कलर माने जेन साड़ी माने आई जी पूरा आपण माने नहीं पारबे এটা গুটে ডবল ধরি দেখুন বিহাগরিয়া স্পেশাল শিবানী মেহনানি দোকান রে যেটা আছে সম্বলপুর নন্দপড়া দেখুন মাছ ধরি আছে মাছ ধরি আছে দেখুন গ্রিন কলর র আঁচল আর বডি দেখুন पर्पल कलर র আছে কিন্তু বঢ়িয়া আছে দেখুন ধরি আঁচল গ্রিন কলর আছে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে তার দাম কেন আসবা এই 17500 টাকা দেখুন आपण माने नहीं पारबे দেখুন ফেস ডিজাইন ফেস ডিজাইন দেখুন বহুত নর্তকী মুহ শাড়ি যেটা তুমি ওড়িশি নর্তকী যেন কলালে যেন গেটअप রে থিসন পিওর পাটারে আসি যেটা বড়া দিন বাদ আগরু আমি গুটে দেখিতিনু বহুত দিন পরে এটা বৈত ডিজাইন আছে দেখুন এটা আঁচলটা বডিটা দেখুন বানবার পড়া যেন কাম হইছে এটা এবা 17500 টাকা মাত্র দেখুন আপনারা নেই পারবে কেন লেভেল শাড়ি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে তারপর দেখমা এটা গুটে রামা গ্রিন রে কন্ট্রাস্ট কলর রে আছে দেখুন সবু খুললে তো ইয়া যেন টাইম হি ଯିବା 15000 টাকা রামা গ্রিন ব্লু কলর র কম্বিনেশন আছে এটা গুটে দেখুন 15000 টাকা রে এটা গুটে রামা গ্রিন তে আছে এটা লাইট येलो আছে এটা भी 15000 টাকা রে 15000 টাকা सब एक से एक डिजाइन आसी जे आपण में जेतकी जल्दी दुकान के विजिट करूँ जे सब कलेक्शन पाई पारबे इरा 15500 टका कलर माने देखुतन सब बिहागरिया कलर है बिहागरिया देखु था भाई लागु जे कलर माने जनता जनता कलर होचे इरा ब्लू स्काई कलर है 15500 टका देखो এটা গুটে শঙ্খ ডিজাইন 15000 টাকা দেখুন টেরাকোটার ডিজাইন আছে শঙ্খ ডিজাইন এটা গুটে দেখুন কেতে শাইনিং ডিজাইন আছে 16000 টাকা পড়বা দেখুন বহুত বড়িয়া ডিজাইন আছে 16000 টাকা রে এক से क्वालिटी प्योर पाटा देखुन एंदा कलेक्शन खोजुतबे सब नुआ नुआ डिजाइन आसी जे यहाँ जेना मार्केट रे भी कहीं ना पहुंचबा देखुन ताका दुकान में पहुंची गलानो आपण मनटा नहीं पर 17500 पाँच धड़ी रे अछि देखुन एक नंबर अछि कलर कॉम्बिनेशन देखुन इटा गुटे तो जबरदस्त कलेक्शन आजर कलेक्शन देखुन कलर टिके देखुन मानबार पड़वा देखुन टेराकोटा रे चक अछि आ शाइनिंग टिके देखुन प्योर पाटर अलग ही पहचान देखुन एरा आचल आ बॉडी देखुन पूरा जबरदस्त लागि देखुन कलर कॉम्बिनेशन एक नंबर रे हेबा एटा तो 25-30 हजार टाका पाटर भाई दिछि देखुन ता दाम करा मात्र 16500 टका 16500 टका देखुन केन क्वालिटी रो प्योर पाटर आपण मन नहीं पारबे देखुन जबरदस्त लागि देखुन इटा गुटे देखुन सफ्टा रे देखुन इटा पर्पल कलर रे अछि बढ़िया लागि फुल पर्पल कलर रे अछि आंचल भी मैचिंग आंचल अछि आ देखुन केते बढ़िया लागि इटा तार बॉडीटा 16500 टका ई टाइप रो आ गुटे तो देखामी इटा जबरदस्त लागबा आ रेट भी पूरा बढ़िया अछि मस्त है बार देख धड़ी सफ्टा डिजाइन अछि धड़ी सफ्टा वाला इटा ए देखो आचल ब्लाउज पीस भी सफ्टा डिजाइन है मात्र 17000 टका मात्र 17500 टका देखुन केन क्वालिटी रो साड़ी आपण नहीं पारबे प्योर पाटर अछि धड़ी सफ्टा डिजाइन अछि एंती सफ्टा वाला भी आसी जीवा कलेक्शन ताकनो केतनी केते थीसी लेकिन हमें सब गुटे वीडियो सब कवर करवाटा मुश्किल है
ଆପଣ ଯେତିକି ଜଲ୍ଦି ବା ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ତାଙ୍କ କଲେକ୍ସନ୍ ସବୁ ଦୋକାନ ନେଇକରି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏମତିଟା ଯିବା ସେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଅରିଜିନାଲ ପାଟ ଏ ସବୁ ଅରିଜିନାଲ ପାଟ ଏ ସବୁ ଅରିଜିନାଲ ପାଟ ପିଓର ପାଟ ଦେଖୁন କେତେଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ସେକ୍ସନରେ এটা বলবে হেন্দিটা বাহারি ଯିବା ଯେନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଖୋଜିବେ ଯେନ୍ ଟାଇପ୍ର ଖୋଜିବେ ସବୁ দেখুন এটা ଗୋଟେ ମାଛ ବାଲା ଇରେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଟେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଟେ ବଡ଼ ମାଛ ଡିଜାଇନ୍ଟେ ଅଛି ବଡ଼ ମାଛ ଡିଜାଇନ୍ এই টাইপর দেখুলে তো আউ 3-4টা ভিডিও বনিଯିବ 3-4টা ভিডিও বনিଯିବ लेकिन ভিডিও ବି ସରେ ବି না দেখুন ହେଲେ ଆମେ फिर भी এতকি লম্বা জায়গা আপন মানে দেখবাটা বহুত বহুত ধন্যবাদ। আর ই শাড়ি মানে আপন মানে যেটা পছন্দ করছেন ঘিনবা লাগি চাহুছন বেলে স্ক্রিনশট করুন উপরে দিয়া হবার নম্বরে যে দিয়া হই নম্বর WhatsApp নম্বর আছে পঠেকরে আপন অনলাইন অর্ডর করি পারবা। যেন মানে অফলাইন ঘিনবা লাগি চাহুছন তাক দোকান ডালা সম্বলপুর নন্দপড়া। আর যেন মানে भी যদি জানবা লাগি অসুবিধা হেবা উপরে যে নম্বর দিয়া কল করবে আর আসি করি তাগো সব পছরে পারবে। তো এই ভিডিও এন্ড করবা फिर नेक्स्ट ভিডিও। জয় মা সম্বল।